oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Asy-Syafi'i. Oleh karena itu, kita sebagai manusia perlu bertaubat, memohon ampunan kepada Allah dari kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, karena kita bukan hamba-Nya yang maksum, yang terhindar dari dosa. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita agar kita semua kembali bertaubat, dan insya Allah Allah akan menerima taubat kita sebagaimana termaktub dalam firman-Nya, wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladziina yattabi'una asy-syahawati an yamilu mailan 'azima. Allah menginginkan untuk menerima taubat kalian, sedangkan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya ingin agar kalian menyimpang dengan sejauh-jauhnya. Surah An-Nisa ayat 27. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pintu taubat dari Allah sangat terbuka lebar, menanti kedatangan kita untuk mau mengakui kesalahan dan bertaubat kepadanya. Bersungguh-sungguhlah dalam melakukan taubat supaya Allah menerima taubat kita. Apabila kita telah benar-benar bertaubat kepada Allah, namun sesudah itu kita terjatuh lagi di dalam jurang kemaksiatan, janganlah kita sungkan untuk kembali memperbaharui taubat kita untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang, maka janganlah pernah kita sedikit pun berhenti untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 32, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabbmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas ampunannya. Allah sangat luas ampunannya. Dia memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melakukan, bagi yang pernah melakukan kesalahan, untuk segera kembali ke jalannya, bertaubat kepada Allah. Namun ada di saat di mana Allah Subhanahu wa taala menutup kesempatan taubat ini bagi hamba-hambanya, yaitu pada dua kondisi atau dua keadaan. Yang pertama yaitu ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, sebagaimana hadis Rasulullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughrgir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke tenggorokannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, maka taubat pada saat itu tidak lagi bermanfaat. Ditegaskan juga dalam Al-Quran bahwa ketika ajal telah menjemput, maka tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Yang kedua, ketika matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya, yang diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili yatuba musii'an nahar wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka lebar-lebar tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada siang hari, dan Allah juga senantiasa akan membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa pada malam hari. Dan yang demikian terus berlaku hingga saatnya tiba, yaitu matahari terbit dari tempat terbenamnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Lihatlah, kita perhatikanlah betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Dia membentangkan kesempatan seluas-luasnya bagi hamba-hambanya supaya bisa bertaubat.
sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Allah bahkan sangat sabar menunggu kita di pintu-pintu taubatnya. Meskipun seringkali manusia mengakhirkan atau menunda-nunda taubatnya, ketika seorang berbuat dosa di siang hari, Allah akan masih menerima taubatnya meskipun dia baru bertaubat pada malam harinya. Begitupun sebaliknya, ketika seorang berbuat dosa di malam hari dan ia baru bertaubat pada siang harinya, Allah masih menerima taubatnya. Namun tentu saja menyegerakan taubat adalah lebih utama daripada menunda-nundanya, karena manusia tidak pernah tahu kapan ajal akan datang untuk menjemputnya. Jadi sekali lagi, mari jangan pernah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Allah berikan hidup kita di dunia ini. Dalam waktu dekat ini kita akan menyambut datangnya tahun baru Masehi. Mari kita banyak mengintrospeksi diri, memuhasabah diri kita. Sebagaimana Allah bin Khattab pernah mengatakan, hisablah, hasibu qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzan. Hisablah diri kita sendiri, koreksilah diri kita sendiri, introspeksilah kita sendiri. Kemudian kita pandai-pandailah menakar diri kita sendiri, lebih banyak dosa atau lebih banyak taat, sehingga ini menjadi muhasabah kita. Kalau memang selama ini di tahun 2003 ini kita lebih banyak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak menyimpang dari jalan Allah, selama hayat masih dikandung badan, itu artinya pintu taubat masih terbuka lebar untuk kita semuanya. Mari sekali lagi khotib berpesan khususnya untuk pribadi khotib dan para jamaah sekalian, jangan sekali-kali pernah menunda-nunda waktu kita. Mumpung kesempatan itu masih terbuka lebar, jangan pernah belajar dari Sa'labah, jangan pernah belajar dari Fir'aun, karena Fir'aun dia bertaubat manakala nyawa sudah sampai di tenggorokan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Itu saja sebuah tingkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya para jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-hayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatan fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى أربعة صحابة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. 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 اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان إنك على كل شيء قدير.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهديكم ولذكر الله أكبر قيلوا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله subuh wa ila tafiyatu subuh min samawati sab'ah Tawil fa'allahu Tawil fa'allahu ma'ala ila al-ta'adad imaman lillahi Allahu Akbar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسولا من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تهدد أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا